बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, अखलाकियात और कौमी असम्बली। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, दोनों अतराफ़ से, चाहे वह हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन के अरकान, उसको किसी सूरत जो है वो दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। बजाय इस बहस में पड़े बगैर कि पहले ये बात किसने शुरू की, अगरचे ये बताना ज़रूरी है, हम अपनी वीडियो में पहले बता चुके हैं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ के तर्ज़ अमल की किसी तौर पर हिमायत जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन इस वक्त जो वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसका मकसद कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ दुरुस्त तरीके से आप तक पेश करना है, कुछ तारीख़ी हवाले आपके सामने रखने हैं किताबों की रोशनी में और अखबारात और दीगर रिसर्च की रोशनी में आपके सामने रखने हैं, क्योंकि मखसूस मीडिया के कुछ मखसूस हल्के एक ये ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की जो सियासत है उसका आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, या असम्बली के माहौल को ख़राब करने का आगाज़ या गालम गलोच करने का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, जो कि बिल्कुल सरासर झूठा और लग़्व इल्ज़ाम है। और आज की इस नस्ल के सामने मैं कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ जो है वो रखना चाहता हूँ। यकीनन हमारे जो बुज़ुर्ग सुनने वाले हैं वो इन तमाम तर मामलात को अपनी आँखों से देख सुन और पढ़ चुके हैं, और अगर उन्होंने भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर देखा है तो वो इन तमाम तर चीज़ों की गवाही भी देंगे। सरेदस्त सबसे पहले मैं कुछ किताबों और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको टाइम मिले, वक्त मिले, तो आप इन किताबों से भी ये रेफरेंस ले सकते हैं। एक किताब है अयूब खान फ़ौजी राज के पहले 10 साल, अल्ताफ़ गौहर। आहंग बाज़गश्त, मौलवी सईद पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर हैं, उनकी किताब है। रज़ा अली आब्दी साहब की अखबार की रातें, और फिर जमहूरियत की आजमाइश डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद साहब की किताब है। इन किताबों से और कुछ दीगर वेबसाइट से और अखबारात से और दीगर जगहों से जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बड़ी अहम तरीन वीडियो है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अली नवाज़ अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद से मुंतखब MNA हैं, उनकी क्योंकि फुटेज आज ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, और अगरचे उनका मौक़िफ़ अब भी यही है, और जिन लोगों ने वहाँ पर ये सारा मामला कवर किया वो भी ये बताते हैं कि रद्द अमल में अली नवाज़ अवान ने माफ़ कीजिएगा गालियाँ निकाली, और अभी उन्होंने थोड़ी देर कबल अपने इस रवैये के ऊपर अफसोस का इज़हार किया है, गलती तस्लीम की है और माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि बल्कि मैं पढ़ देता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामन ख़ुसूसी रुकन कौमी असम्बली अली नवाज़ अवान ने ऐवान में अपने रवैये की गलती तस्लीम कर ली, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट में मेरी तरफ से जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। ताहम उन्होंने कहा कि गलत बात किसी की भी हो वो गलती होती है। अपोजिशन की तरफ से धक्कम पेल की गई और हमें गालियाँ दी गई, और उसके बाद फिर खुद इस वेबसाइट ने भी आगे ख़बर में लिखा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अली नवाज़ अवान और लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर के दरमियान झड़प हुई और गालम गलोच भी की गई। और जो हमारे नाजरीन वीडियोस देखते रहते हैं या पाकिस्तानी सियासत पर नज़र रखते हैं, उनको याद होगा कि शेख रोहेल असगर ने किस तरह से जो है वो पार्लियामेंट लाजिस के बाहर भी नंगी गालियाँ दी थी। खैर, चलते हैं तारीख़ के अंदर, और पहले मैं कुछ वो जुमले आपके सामने रखता हूँ जो हमें देखने, सुनने और पढ़ने को मिले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अगर जिक्र किया जाए तो उन्होंने मौलाना मौदूदी को इछरा का पोप करार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुमताज़ दौलताना साहब को चूहा करार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने असगर खान साहब को आलू खान करार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने खान कयूम खान को डबल बैरल खान करार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जलसे के अंदर बंगालियों को सूअर के बच्चे करार दिया। ये तमाम तर जुमले लग़्व हैं और बड़े गंदे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ गंदी गालियों के बराबर हैं, और कतन इस किस्म के जुमले जो हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये लग़्व गुफ्तगू जो है वो करते रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और तारीख़ से ये बात साबित है। अच्छा, इसके बाद एक अहम तरीन जुमला उनके नाम से मंसूब मुझे नज़र आया, फिर उस हवाले से मैंने तहकीक की तो बहरहाल मुझे वो जुमला जो है वो मिल गया। उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो सदारती इंतखाबात जो 60 की दहाई में हुए थे, उसमें जो है वो जनरल अयूब ख़ान के ना सिर्फ कवरिंग कैंडिडेट थे, बल्कि जो है वो उनकी इंतखाबी मुहिम के भी इंचार्ज थे। और सबको ये बात मालूम है कि फ़ातिमा जना जो है वो जनरल अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ सदारती इंतखाबात जो हैं वो लड़ रही थी, और इस दौरान उनके ख़िलाफ़ किस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई, उसके हवाले से कुछ एक वेबसाइट है गिरदो पेश, जहाँ पर हसनैन रिजवी साहब का एक मज़मून है, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। इसके मुतल्लिक मैं थोड़ा सा आपको इसमें से भी बता दूँ कि जब ये सारा मामला हुआ तो फ़ातिमा जना क्योंकि जो है वो इंतखाबात लड़ रही थी जनरल अयूब ख़ान के मुकाबले में, तो उस वक्त जो है वो एक मामला ऐसा भी हुआ कि गुजरांवाला शहर में जो उनका इंतखाबी निशान था मोहतरमा फ़ातिमा जना को, उस इंतखाबी निशान को एक कुतिया के गले में डाला गया, और उसके बाद फिर पूरे शहर में एक तमाशा किया गया।
اور پھر بھی جب ان کا دل نہ بھرا تو انہیں غدار بھی قرار دیا گیا، اور یہ سارا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیونکہ انتخابی مہم کے انچارج تھے، ان کی سربراہی میں ہو رہا تھا۔ پھر خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ ایوب خان کے دستے راست ہوا کرتے تھے، اور ایک بار وہ اخلاق کی تمام تر حدیں عبور کر گئے، اور جلسے کے اندر انہوں نے فاطمہ جناح کے متعلق فرمایا کہ اس بڑھیا نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ یہ واقعہ بھی بڑا ہی کربناک تھا، اور لیکن مقتدر افراد نے ایسا کرنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کی۔ اس کو دوبارہ سے دہرانا بھی مشکل ہے، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے کہ گویا انہوں نے فاطمہ جناح کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اس بڑھیا نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ تھے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اسمبلی کے اندر زبان اور ہوتی ہے، بڑی اچھی ہونی چاہیے، جلسوں کے اندر تو لوگ بات کر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسمبلی کے اندر کی گئی گفتگو تو باہری بہت کم آیا کرتی ہے، اب آتی ہے جب کیمراز جو ہے موبائل فون کے اندر موجود ہیں۔ جلسہ گاہ کے اندر جو گفتگو کی جاتی ہے وہاں پر عوام موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ کو ضروری احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کی کارروائی اس طرح سے عوام تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، اور انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کس کو کیا کہا۔ لیکن جلسوں کے اندر جب آپ کھلے عام اس قسم کی بات کریں گے تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے متعلق، اور عوام کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہیں کہ اس بڑھیا نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ فاطمہ جناح کے متعلق ذوالفقار علی بھٹو نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ آگے بڑھیں تو نواز شریف صاحب کا جو دور آتا ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اس قسم کے جو ہیں وہ بے شمار کام ہمارے سامنے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اس میں جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ تو وہی ہے کہ جب نواز شریف اور شہباز شریف کی سربراہی میں جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جعلی عریاں تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور کے مختلف علاقوں میں گرائی گئیں، ووٹ مانگا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر کچھ تفصیلات میں جائیں تو لاہور کے جلسوں کے اندر ہی اس دور کے لوگ بتاتے ہیں، اور آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں ملتی بھی ہیں، بعض مضامین کے اندر اور کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں، کہ جس میں وہ ایسے غلیظ جملے جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ جنہیں دہرانا بھی جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن خیر کیونکہ بتانا مقصود ہے، تھم نیل کے اوپر بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ نعرے لگوایا کرتے تھے نواز شریف اور شہباز شریف جلسوں کے اندر کہ کوکا کولا پیپسی اور پنجابی میں آگے ماں تے تی ٹیکسی، یعنی وہ محترمہ نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے لیے اتنی غلیظ زبان جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر اسی دوران انہوں نے ایک اور نعرہ ایک اور بھی ایجاد کیا مسلم لیگ کے میڈیا سیل نے، اور وہ بھی بینظیر بھٹو کے اوپر ان کو گالی دیتے تھے، ان کو طنز کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ٹیکسی کے اوپر بیٹھ کر جائیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد 90 کے دہائی کے اندر قومی اسمبلی کے اندر محترمہ کے ساتھ اس قسم کے الفاظ اور جملے بولے جاتے رہے کہ ایک دفعہ تو محترمہ رو بھی پڑی تھی، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ شیخ رشید ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کیا کرتے تھے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے پارٹی سربراہ کے سے اجازت کے بغیر یا ان کی طرف سے آشیرواد آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ ایسی زبان استعمال کریں؟ بالکل ان کو انکریج کرتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف، اور اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی نواز شریف کی موجودگی میں ایک دفعہ جب محترمہ بینظیر بھٹو پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں تو انہیں مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ پیلی ٹیکسی بھی کہا۔ تو اس قسم کے جملے جو ہیں خواتین کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کو اس میں ایک یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ آرٹ ہے، یہ بیسیکلی ان کا یہ گندا آرٹ ہے ان کا، اور اسے کہنا چاہیے کہ اسے جو ہے وہ عروج پر، اگر بھٹو نے یہ شروع کیا تو عروج پر اسے جو ہے وہ شریف خاندان نے پہنچایا۔ پھر حال ہی کا جو واقعہ جو زیادہ پرانا نہیں ہے وہ محترمہ شیریں مزاری کے حوالے سے ہے کہ خواجہ آصف نے انہیں اسمبلی کے اندر ٹریکٹر ٹرالی کہہ کر پکارا، اور اس کو سب نے وہاں پر بھی انجوائے کیا، اور ہمارے میڈیا کے اندر موجود منافقین نے بھی انجوائے کیا، اور اس طرح سے اس کی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید نہیں کی جس طرح سے آج وہ لٹھ لے کر آج جو کہ پاکستان تحریک انصاف یا علی نواز اعوان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف کے دوستوں نے، جن میں ان کے صحافی دوست شامل ہیں، چاہے وہ حامد میر ہوں یا طلعت حسین ہوں یا سہیل وڑائچ ہوں یا نجم سیٹھی ہوں، ان کی جانب سے اس قسم کی تنقید یا اس قسم کی ان کو لٹھ لے کر وہ اس طرح سے خواجہ آصف کے پیچھے نہیں پڑے جس طرح سے آج جو ہے وہ تحریک انصاف کے پیچھے پڑے۔ خیر، بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ علی نواز اعوان جن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن ہیں اسلام آباد سے، جن کی جانب سے جو ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ گالیاں نکال رہے تھے، انہوں نے اس کی معافی مانگ لی ہے، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑی لبرل جماعت کہتی ہے اور خواتین کے حقوق کے متعلق وہ بات کرتی ہے، ان کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کتنی غلیظ زبان استعمال کی، اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی اس کا پھر ایک قسم کا رد عمل
टिट फॉर टैट कहना चाहिए, या उसे ये कहना चाहिए कि आपको दुनिया में वो सब कुछ देखना पड़ जाता है कि उनकी बेटी और उनकी बीवी नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ फिर नवाज़ शरीफ और उनकी हवारियों ने किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, और फिर नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो किस किस्म की ज़ुबान का बाज़ औक़ात सामना करना पड़ता है। ये तमाम को यही कहा जा सकता है कि ये टिट फॉर टैट हैं और आपको भुगतना पड़ जाता है। और हम हरगिज़ किसी की गालम गलोच की तायद नहीं कर सकते, ना करेंगे और ना ही इसको इनकरेज करेंगे, लेकिन बहरहाल ये तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखना ज़रूरी था, और ताकि नई नस्ल को ये पता चल सके कि किस तरह से मखसूस सहाफ़ती हल्के इस सारे मामलात को तोड़ मरोड़ कर जो है वो तहरीक इंसाफ़ की जानिब ले आते हैं। बिल्कुल उन्होंने तहरीक इंसाफ़ ने के रुक अरकान ने भी आज गलत किया, हम उसकी हरगिज़ हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन किस रद्द अमल में किया वो भी आपको पता चलना चाहिए। और माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज़ शरीफ जो कुछ करते रहे, क्या आज जो उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके रवैये के ऊपर माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि अली नवाज़ अवान ने तो फिलफोर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए माफ़ी मांग ली है, अपनी गलती तस्लीम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या भुट्टो और उनके हवारियों और शरीफ बरादरान और उनके हवारियों की जानिब से भी कभी कोई माफ़ी सामने आएगी, और क्या मीडिया के अंदर बैठे हुए मखसूस मुनाफिकीन भी माफ़ी मांगेंगे कि माजी के अंदर वो कतन इन बातों के ऊपर तनकीद नहीं करते रहे, लेकिन आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।